गुड मॉर्निंग गायज. आता जाल्या सकाळची 3 जाल्यात, 3 ऑलरेडी. आणि आम्ही देवळान वचपाक भायर सरला. म्हणजे आम्ही फक्त फ्रेश जावपाकूच रूम घेतलेलो बिकॉज हांगा फूल रश, फूल म्हणजे फूल. कित्याक आनीक 2 दिसांनी वारी येतली म्हणटा ते. सो ते वारी खातीर खंय सबंद फूल रश आसा आख्खे एका. म्हणजे खंयूच रूम अवेलेबल ना. त्या खातीर आमी फ्रेशअप जावपाकूच फक्त एक रूम घेतलेलो 1-2-3 वरां खातीर. आतां आमी डायरेक्ट दर्शनाक रावता आनी तुमकां दाखयता लोक कशे हांगासर रावला. ऑलरेडी अक्षरशः लोक लायनीक न्हिदल्या. सो ते डायरेक्ट सकाळीं आतां संक जेन्ना देवूळ ओपन जातलें तेन्ना लोक डायरेक्ट दर्शन घेतले आनी भायर सरतले. नाजाल्यार ऑलमोस्ट 7-8 वरां तरी लागतली दर्शन घेवपाक. हांगा दाखयता पळय आं, सगळे वारकरी हांगासर आतांच येवन बसला. जी लायन आसलेली ती बरीच फाटी आसलेली आनी आतां कितली लायन पावला ती पळया तुमी. खंय सुद्दां पावला ती. म्हणजे हांगाच न्हिदल्या लोक. मागीर ते कमी जातले. म्हणजे गॅप कशें आसा, खूब गॅप दवरला लायनी मदीं. मागीर त्यो लायनी मदीं हांगासर 3 लायनी जातल्यो. आतां जाला सारकी टायम कितलो जालो, 3 जावन पळय हांगा पळय आमची बी सगळीं हांगा आहा. हे पळय आतां हांगाच्यान स्टार्ट वचपाक भितून. आतां आमी खंय हे पळय हे अशेंच चल मरे. आनी फाटल्यान कित्याक वयता रे तुमी? आनी ते अशीच चल. चल चल हांगा पळय बसला सगळीं. हांगा येता फाटल्यान तरी लोक. आतां सगळे हांगाच बसतले आनी हांगाच न्हिदपाचे. हो वयता फुडें वयता. तरी बरें आहा, मॅटींग बी आहा मम्मी. क्लीन हा. बसा तुमी. तितली वायट ना काय. बस तू बसा ना गे. आनी म्हाका उठयतलो कोण मागीर? कितली जाणां आमने उठोवपाक तुका? बस. बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम. अरे ती जाळीत घेशी. जाळी सोड. तो करतात तशा. जोर आला तो आलोंक ना. आतां हांव तुमकां सांगता, फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री आतां जाला 3:15 सकाळची फांतोडेची. आनी तुमी हांगा पळोवपाक शकता फूल वारकरी जे आहा ते आख्खे लायनीक रावला कळ्ळें. आनी पप्पा हांगा बसल्या. माय एकटीच उबी आहा, पवनाक बसपाचें ना. आतां संक देवूळ ओपन जातलें तेन्ना संक लायन सुटली तेन्ना डायरेक्ट दर्शनाक. दर्शन घेवन एक वरान दर्शन जावंक जाय जाल्यार वर्थ वेटिंग हियर. आं 1 वरान जावचें ना म्हणटा तूं. पण आतां हे गॅप चड आहा न्हू म्हणटा हांव. तशें म्हणटा लोक हांगा कितें केलां, मदीं लायनीन फूल न्हिदला कळ्ळें. लायन सुट्टली पळय तेन्ना ऑटोमॅटीक एका लायनीच्यो 3 लायनी जातल्यो. तेन्ना डायरेक्ट वयचें पडटलें. सो मागीर तुमकां दाखयता हांव कशी आमची लायन जातली ती. टील देन स्टे ट्यून्ड. हांगा पळया गर्दी फूल पावर. मॉम रूम घेतलो, नाले सोमते धांवले दर्शनाक लायनीक. थंय चप्पल दवरले देवळा कडेन. मोबायल चप्पल ना. कितले लोक येता पळय, कितले वारकरी येता पळय. दर्शनाक आतां म्हाका दिसता ही ऑलमोस्ट लायन आनी 1-2 किलोमिटर सकयल पावला आसतली. लूक एट द गर्दी गायज. लूक एट दीस रश. पळया कितले लोक येता ते पळया. पळय वारकरी पळय. पावणे 5 जाला सकाळची. 4:45 अजून लायन चालू जावंक ना. आनी वारकरी
एट आसा ए फाटी खंयता रे पप्पा मोबायल दाखयला हांवें तांकां वारकरी एट आसा लायन अजून स्टार्ट जावना सोंग चालू जातली आनी एक वर आमकां बसपाक जाय हांगा येस स्लिपी नायट फायनली लायन चालू जाला आमची वचपाची आनी हांगा पळया तुमची फूल गर्दी पळय हांगा पळया आनी हांगा पळया अशा तरेन आमी दर्शन घेवपाक वयता मदीं हांगा बाटल्यो बिटल्यो शेणयल्यो दी दी म्हाजे कडेन दी आनी हांगा ही पळय चंद्रभागा ही चलो आनी इनको देखो पळय हांगा पळय तांकां पळोवया फास्ट आसतली लायन पप्पा काडलो रे फुडें आतां टायम जाला 5 आनी दर्शन घेवन कितल्यांक आमी भायर येतली तेंय तुमकां सांगता टील देन स्टे ट्यून गजरे घेतला गजरे सकाळी फुडें फ्रेश गजरे सगळ्यांक एक लायन पळया गाडी हे पळय सकयल आतां वयरसून वचपाचें थंडी सामकी आसा विराजान पळय हांगा कितें केलां तें चादर गुठलयला फूल कॅमेरा मदीं सुद्दां एकटो सुद्दां कोण घुसलो न्हू फाटल्यांतल्यान सामको बोवाळ घालता सगळीं जाण म्हणल्यार इतलो टायम लोक रावता आतां आमी रावल्ली कितल्यांक 3 रावल्ली सकाळी आतां जाली 6 3 वरां आमी कंटिन्युअसली थंय बसली 5 लायन चालू जाल्ली सारकी 1 वर आमी थंय बसली 4 ते 5 5 ते 6 आतां आमी लायन चलता हेज्या फुडें आमकां आनी 1 वर लागतलें दर्शन बी घेवन आमचें जालें दर्शनाक आमी सकाळी 3 जी रावली ती आमी 7:30 भायर सरली म्हणल्यार सोंग लायन जी चालू जाल्ली पळय ती कंटिन्युअस लायन आसली आनी 7:30 आमी भायर सरली सो दर्शन बी घेतलें आनी भितर कांय शूट करपाक गावना बिकॉज मोबायल अलाउड ना भितर आनी दुसरें म्हणजे आतां मम्मी बी च्या घेवपाक गेल्या मागीर आमी च्या घेतली कित्याक राती आमी जेवल्ली वाटेक तितलेंच मागीर आमी कांय खावना आनी न्हिदोंक सुद्दां ना तें म्हटल्यार मेन म्हणजे आनी गर्दी खूब आसा खूब म्हणजे खुबूच गर्दी आसा आनी मा बी आतां च्या घेवपाक गेल्या आमी च्या घेता आनी तुमकां दाखयता कशें कितें आहा तें हांगासर गर्दी कशी आहा ती मस्त दर्शन जालें सुशागाद सामकें आरामात कांय घाईना गडबड ना देवाक सारकें मन भरून पळयलें एवरीवन इज सो टायर्ड यू आर फिलिंग सो टायर्ड और कितें करया डायरेक्ट या अक्कलकोट विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट कोण कोण तुम्ही फाटल्यान येता म्हणजे आनी तो पप्पा न्हिदाना खंय ए पप्पा खरें न्हिदाना तूं सगळ्यांची तोंडां पळया शॉकिंग रिएक्शन फ्रॉम एवरीवन सो आतां आमी वयता फोटो काडपाक 1-2 फोटो काडटा आनी मागीर आमी वयता दुसऱ्या डेस्टिनेशनाचेर
आता चंद्रभागेर वयता आमी. चंद्रभागेर तुमकां दाखयता. हांगा हे काम चालू आसा देवळाचे. गर्दी पळया तुमी हांगासर चंद्रभागेर. इतली गर्दी आहा ती पळया तुमी हांगासर चंद्रभागेर. तुमकां म्हाज्या फाटल्यान दिसता आसतले गर्दी. उदक सामकें कमी आसा, सामकें म्हणजे सामकें कमी आहा. सो हांव वयचें ना सकयल. सगळे पण काम चालू आसा देवळाचे. दिदीक बी आमी चंद्रभागेर सांडून येयला, म्हणजे दिदी बीन चंद्रभागेर आसा. आणि त्याच्या फाटल्यान आमी त्याच्या फुडें आमी येयला. आमी चंद्रभागेर वचोंक ना परत आनी. सो आतां आमी डायरेक्ट रुमा कडेन वयता. आनी सो फायनली आतां आमी पंढरपूरच्यान भायर सरली वचपाक अक्कलकोट. आनी सकाळी दर्शन बीन सामकें बेस्ट जालें आमचें. दर्शन बीन घेवन येयली आनी रूम केलो. रुमार आमी मातशी न्हिदली, 1-2 वरांचो रेस्ट घेतलो. आनी आतां आमी वयता अक्कलकोट. अक्कलकोट ताच्या पयलीं आतां आमी लंच करपाक रावतली मदीं वाटेक. जेम 2 वरांच न्हिदला आमी. काल न्हिदोकूच ना. राती पावून डायरेक्ट एकाक पावली, रूम केलो, फ्रेश बी जाली आनी दर्शनाक रावली लायनीन डायरेक्ट. 7 म्हटल्यार दर्शन जालें, 7-7:30. आनी मागीर च्या बीन घेवन मातसो रेस्ट बीन केलो. आनी आतां आमी वयता अक्कलकोट. आतां अक्कलकोटच्यान मागीर आमी खंय वयतली आजून कांय डिसायड जावना. सो मागीर पयलीं अक्कलकोट पावता, मागीर तुमकां अक्कलकोट देवाचें दर्शन दिता आनी मागीर तुमकां सांगता आमी खंय खंय वयतली ती. ओके, सो टील देन स्टे ट्यून्ड. क्लायमेट पळय. आनी हे म्हाका दिसता ग्रेप्साचे, द्राक्षांचे. ह्यो सगळ्यो वेली द्राक्षांचे मळे हे पळय सगळे. सो आतां आसा तो द्राक्षांचो सिजन. सो आमकां वाटेर सुद्दां भरपूर मेळटली द्राक्षां घेवपाक आनी खावपाकूय मेळटली. आनी आवाज पडला थंडेन. एक गाडी आमची फुडें वयता. आमे पळय ते बारीक आमे कलमां दिसता ती न्हू. मी कसली चवाल्ला पळय ते. सो आतां आमी खंय तरी रावतली जेवपाक. खुबूच भूक लागला पोटाक. खुबशे व्हिडियोज घेवपाक मेळोंक ना ह्या फावटी. बिकॉज आमी कितें केलें, आमी सकाळीं म्हणल्यार आमी खूब रातीच रावली न्हू लायनीन. सो आमी मोबायल लॉकरान दवरले आनी मागीर थंयच्यान परत कलेक्ट कर, मागीर परत यो तो आनी डबल वावर नाका म्हणून आमी पयलीं सगळें शॉपिंग बी केलें. म्हणजे प्रसाद बीन घेतलो, च्या बीन घेवन मागीर आमी येवपाच्या टायमार मोबायल कलेक्ट केले. सो मदले सगळे शूट करपाक मिस जालें. जेवपाक रावला आमी आतां सोलापूर हायवेक. सोलापूर अक्कलकोट. असल्या हितून एकदां आमी रावलेली दुसऱ्या हायवेक खंय तरी. ते फॅमिली कार्तिक फॅमिली रेस्टॉरंट. मसाला पापड जर तो बेगीन हाडटा नाल्या नाका. कुलचे पापड. फायनली वी आर इन अक्कलकोट. गर्दी पळय हांगा, फूल गर्दी. चपलां जाय ते काडपाची आनी दर्शनाकूय जाय तशें वचपाचें.
गर्दी पळया दर्शनाक वचपाक डायरेक्ट भितून देवळान बेश्टी गर्दी भायर सरपाची भायर सरपाक भितर सरपाक गर्दीच ना मुगो मागीर भायर सरपाक गर्दी म्हणटा तो हा पळया फूल हे दर्शनाची लायन पळया दिसू तो मोबाईल घालून दाखयता मागीर हांगा जे आसा ते औदुंबराचे झाड आसा वट्टवृक्ष